खबर आसनसोल से है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े निर्देशों के बाद पूरे बंगाल के साथ साथ आसनसोल और पश्चिम बर्धमान जिले में भी अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। खासकर तालाब भरने को लेकर प्रशासन की तरफ से कड़ी निगरानी बरती जाती है। जमीन कारोबारियों की गिरफ्तारी के बाद आज BLRO नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने फॉर्च्यून पार्क ज्योति गनर इलाकों का दौरा किया और इस अभियान से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। संयुक्त टीम इस बात का जायजा लेने का प्रयास कर रही है कि यहाँ पर किसी तालाब की भराई की गई है या नहीं। इस बारे में हमने जब सब असिस्टेंट इंजीनियर प्रसन्नजीत मंडल से बात की तो बताया कि तालाबों को अवैध रूप से भरने की शिकायत का जायजा लेने के लिए आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक टीम का यहाँ पर दौरा रहा। फॉर्च्यून पार्क पलाशडीह का दौरा किया और इस संदर्भ में 5 प्लॉट नंबरों को चिन्हित किया गया। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इसके बाद जो भी फैसला होगा वह उच्च अधिकारी ही लेंगे। আমাদের যে ইলিগাল পন্ড ফিলিং যেগুলো হয়েছিল সেগুলো আমরা আমাদের সাথে BLRO ছিল এবং পুলিশ অফিসার ছিল। আমরা টোটালটা দেখতে এসেছি এবং ফার্দার ইনস্ট্রাকশন আমাদের হায়ার অথরিটি আছে, ওনারাই নেবে। কোন কোন জায়গা স্যার পরিদর্শন করলেন? আমরা আজকে ফরচুন পার্ক আর পলাশডিহি এই দুটোই আপাতত পরিদর্শন করা হলো। কি অভিযোগ রয়েছে এখানে? অভিযোগ বলতে যে আমাদের ইলিগাল পন্ড ফিলিংয়ের যে ম্যাটারগুলো সেগুলো আমরা দেখতে এসেছি। কতগুলো পাওয়া গেল? আমরা আপাতত 5টা লোকেশন মানে প্লট নাম্বার আমরা আইডেন্টিফাই করলাম। আগামী দিনে কি করা হবে সেটা হায়ার অথরিটি ডিসিশন নেবে। কি নাম অপেক্ষা করছিলেন কি আপনারা? কি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন? কি বলবেন? না, জাতীয় সড়কের পাশে এত বড় বড় পুকুর ভরাট হয়ে গেল, আপনারা কোনোদিন নজর দেননি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে আপনারা নজর দিলেন, কেন এরকম হলো? কি বলবেন? কিছু বলবেন না? কি অভিযোগ ছিল স্যার? আপনারা এসেছিলেন নাকি? মানে কিসের জন্য আসা হয়েছে স্যার? এসেছিলেন কি বলবেন? কি দেখলেন? কি দেখালেন? কি দেখালেন? দেখাতে বললেন পুকুর। কি দেখালেন? কি দেখালেন আপনি? পুকুরটা দেখাতে বললেন, পুকুর দেখিয়ে দিয়েছি। কি ছিল অভিযোগ? অভিযোগ ছিল কি পুকুর ভরাট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তার ছাত্রটা পুকুর দেখিয়ে দিলাম। তো ছিল আগে পুকুর ছিল? পুকুর আছে এখনো, আপনি দেখুন। না পুকুর দেখুন, আমি কি বলবো? কি দেখলেন স্যার? এসেছি আমাদের